हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी तो आज आम आसी गोटे भिडियो नहीं कि आपण साइड रे वर्षा होछि कि नहीं कमेंट करेंगे। आम ये तो पूरा प्रबल प्रबल वर्षा होछि राती टू पूरा चली भाविलु आम जे आपण मैंने जो डिमांड करथिले सेटा बहुत दिन जन रही जाइछि जो कि आपण मैंने हमको खराब भाबुजंती जे हमर माने चैलेंज आनु नाहंती बोली। तो आज आम भाविलु जे वर्षा पाग होइछि गरम गरम कौन करू सिंगड़ा है पुणी चाउमिन सिंगड़ा यहाँ भी आम जन सब्सक्राइबर अच्छा से आमको कमेंट करते जे चाउमिन सिंगड़ा चैलेंज कर बोली है। तो आम आज नहीं पलि आसचु दी भौणी चाउमिन समोसा। तो दी भौणी आज नहीं तो 10टा मोर 10टा अच्छी तार 10टा अच्छी पूरा गरम गरम आउ खाଇବା चैलेंज करवा ता साथ टे पियाज आउ चिली सॉस निया खावाई टेस्ट पाए। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। आउ जो माने सब्सक्राइबर से डिमांड करते ना किसी मेंशन नथिला यूजर आईडी एमती कौन गोटे लेखाई के सब थिला। तो से कही आउ जे भी कही से तो देखिले आम वीडियो जानी पारुथिबे जे किए कहिसंदी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। आउ जे बेसी खाईदेव से विनर हम आउ जे हारिबो ताको पनिशमेंट मिलिबो। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा है रेडी। तो मु भी रेडी आउ एबे खाली खाଇବା स्टार्ट करवा देखिया केमती कोन कि आगो खाई पारुची गरम गरम आउ 10-10टा लेखाई नहीं चु दी भणी है। तो चलंतु तो रेडी तू रेडी मु भी रेडी 1 2 3 स्टार्ट। देखो टेस्ट बहुत बढ़िया लगी। लंका आने ना प्याज खावे आप कमेंट करूँ आम सब वीडियो करूँ है कौ जनकर भी रखबुनि। क्रिस्पी है टेस्टी लगुच बहुत। जीवन पर स्वाम समझ देखा किए जीतुची।
ମୋର ଟିକେ ଚବେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ। ଦାନ୍ତର ତ ତାକତ ନାହିଁ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ। ପିଆଜଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ପେଟ ଫୁଲ୍ ସତରେ ଆଉ ଖାଇନି। ଆଉ ସେମିତି ବି ତ ମୁଁ ହିଁ ଯେତେ ଥାନ୍ତି। ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କ'ଣ ଭିତରେ ଚାଉମିନ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟା 3ଟା ଫାଳେ ରହିଗଲା। ମୋର ଆଉ 2ଟା ମୋର ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ହଉ ଅଧିକା ଖାଇଦେଲେ ତ ଅମୁହା ଲାଗିଯାଏ ପୁରା। ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ତ ଆଜିର ୱିନର ହେଇଗଲି ମୁଁ। ତ ଏବେ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦିଦି ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ, କଞ୍ଚା ପୋଟଳ। এইটা ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ଦେବି। ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟା ବାଇଟ୍ ସେ ଖାଇବ ହେଲା। 2ଟା ବାଇଟ୍ ଖାଇବ ସେ, କାରଣ ସେ ହାରିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଧୋଇକି ଆଣିଛୁ ନା? ହଁ ମୁଁ ଧୋଇଛି। 2 ବାଇଟ୍। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ପୋଟଳ ଏମିତି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୋତେ। ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। କଞ୍ଚା କିଛି କଞ୍ଚା ଜିନିଷ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କାକୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେ। ଓହୋ କାଙ୍କିଡ଼ି ଦେବି ପନିସମେଣ୍ଟ। ଓହୋ ଖାଇଦେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି। ହେଲା ରେଡି ଆମର ପନିସମେଣ୍ଟ ଶେଷ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଖାଲି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନେଇକି ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲାଣି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି। ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିବୁ, ହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଣିବୁ ସେଇଟା ବି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।